ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂତନ ଜେରୁସଲେମ ନଗର ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରିଛୁ। ନୂତନ ଜେରୁସଲେମ ଏ ସୁନ୍ଦର ନଗର ନାଇଁ କି? अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा। वाह, कि भरोसा युक्त गीत गुड़िक आज्ञा मिलूनी आजिकल गीत गुड़िक भरोसा युक्त आम मानकर भरोसा जहाँ स्वर्ग रे अच्छे। तो सही वर्णना करबानी आपण माने प्रकाशित वाक्य थे देखिपारे, थे शुणी पारे। मझे मझे एमती जिते आम छुट्टी था आपण मैंने पुराना मेसेज बेले बेले शुणु को कोटा गोटे हठात काढ़ी उठाई शुणा ट्राए करूँ, घरे टीवी रे लगातु। मु भी शुणे, मु भी शुणिकी ही रिचार्ज होता है। तेलुगु मेसेज को कोटा, ओडिया मेसेज को कोटा शुणिकी ओ फुल रिचार्ज हुए आज्ञा, कारण मो पाई भी वाक्य दरकार कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो से वर्णना कही सारला परे शेष पदरे गोटे कथा कहिसंती जहन प्रकाशित वाक्य 21:27 पड़ुछि। कौनसी असुचि विषय किओबा घृण्य कर्मकारी ओ मिथ्याचारी केही सेथिरे कदापि प्रवेश करिबो नाही, केवल जो मानक नाम मेषो शावक जीवन पुस्तक रे लिखित अछि से माने प्रवेश करिवे। नूतन जेरुसलेम नगर रे अर्थात स्वर्ग राज्य रे किए प्रवेश करिवे नहीं पुणी? नंबर 1 असुचि लोक माने। असुचि लोक। तो आज टॉपिक आपण मान सम्मुख रे रखुछि कि आमे केमिति असुचि हे जाऊ। कारण देखंतु आंभ मानक विषय आमे माने आह्वान विषय शुणिथिलु कि आंभे माने पवित्र साधु अटु। जहाँ ओडिया बाइबल रे ओडिया रे साधु साधु बोली लिखा अछि, एक्चुअली ताहा अटे इंग्रजी रे सेंट्स अर्थात पवित्र लोक माने। नहीं कि प्रथम कोरिन्थी 1 अध्याय 1 पदरे, प्रथम कोरिन्थी 1 अध्याय 1 पद, पाउल ईश्वरଙ୍କ इच्छारे ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ आहूत जने प्रेरित ओ भ्राता सोस्तिना कोरिन्थीरे थिबा ईश्वरଙ୍କ मंडली निकटकू जेउ माने सर्वत्र सेमानଙ୍କ आउ आम्भ मानଙ୍କ स्थान रे आम्भ मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे प्रार्थना करंती, से समस्तଙ୍କ सहित ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे पवित्रीकृत ओ आहूत साधु जे तुम्भे माने। मंडली माने किए पुणी? मंडली माने किए? जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नाम रे प्रार्थना करंती आउ जे माने ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे पवित्रीकृत हेइछंती आउ साधु हेबा निमंते आहूत आह्वान पाइछंती। आहूत साधु, कॉल्ड सेंट्स। सेंट्स रो अर्थ कौन? साधु संत मतलब क्या है? साधु संत माने थिबे नहीं कि संत साधु ए वर्ड रे एक्चुअली मीनिंग गोटे होली मैन, होली पर्सन, पवित्र व्यक्ति, पवित्र लोक बोली अर्थ। तो आमे माने कौन हेइछु? पवित्र हेइछु। आमे माने के? पवित्र लोक। आमे माने के? साधु। काई मुह देखो निजर सेमती पवित्र नहीं कि आमे? ना ना ना,
ଆମଠାରେ କିଛି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଆମଠାରେ ଯଦି କିଛି ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ସେ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମଠାରେ ଧାର୍ମିକତା, ଆମେ କେବେ ବି ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଏ ଜାଣେ, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କଲେ, ଆମକୁ धार्मिक व्यक्ति पर से देखती। हमें निजको के भी मानिबार नहीं सीटा। हम लोग खुद को कभी भी धार्मिक नहीं सोचना, क्योंकि हम लोग धर्मी नहीं है ब्रदर सिस्टर। देखो तो जो कुछ भी हमारे अंदर जो अच्छाई है वो यीशु मसीह है, बस। अच्छा वो है, पवित्र वो है, धार्मिक वो है, साधु वो है, संत वो है, पवित्र वो है, न्यायवान वो है, अनुग्रहकारी वो है। तो वो जब हमारे अंदर आता है तो हम क्या होते हैं? हमें भी पवित्र, हमें भी मुक्त, हमें साधु, हमें संत, हमें धार्मिक तांकर लागे। एतकी मन रखंतु, तांकर सेही गोटे आईडी हमको देइथिबारु, तांकर आईडी धरिकी हमें तांकर आईडी पाइछु बोली हमको साधु चिन्ह स्वर्ग, नले नाई आउ। तो एबे हमें प्रभु जीशु ख्रीष्ट को रक्त द्वारा धौत हेइथिबारु आंभ मानकु पवित्र साधु सौभागितारे प्रभु हम मानकु अंशी कराइले। गाउथरु नहीं कि पवित्र लोगों से मिलाता यीशु का लहू। पवित्र लोक मानक सहित साधु मानकर सौभागितारे, साधु संतों के संगति में मिलाता है यीशु का लहू। पितांको सहित एक हमको हमको मिलन कराउछि जीसुंकर लहू, साधु मानक सहित मिलन कराउछि जीसुंकर रक्त। तो एबे समस्या कौन माने, आंभे माने काले असुचि हे जीवन कौन जाग्रत सावधान थिबार अछि। कारण से आंभ मान को धौत कर सारला परे आउ थोर असुचि हुअंती कि आज्ञा? हुअंती बोले आमे शुणुथिलु नै, क्रिश्चियन हेकि भी नष्ट। गत थरर हमर टॉपिक सब सेटा थिला, क्रिश्चियन हेकि भी नष्ट हेई हेबो बोली तो कहा होछि। एबे कोन पढले फिलिपियो रे पाउलो कहती मोर उपस्थिति रे तो भल आज्ञा बह होई थाउछो, किंतु एबे वर्तमान मोर अनुपस्थिति रे विशेष करी तुम्हे अपना अपना परित्राण को धरी परित्राण साधन करो। केमिति भय अकंप सहित, अरे भय और कंप सहित कहीं काले खसीजीव से परित्राण, काले से परित्राण हजिजीव, काले से परित्राण को हराई बसिब, काले से परित्राण को फिंगी दे बोला परी कंपमान कंप सहित भय कंप सहित अपना परित्राण को साधन कर, कारण मु नहीं थी बोली पाउल कहते। मोर अनुपस्थिति रे विशेष कर जाग्रत रुह। प्रभु कही शिष्य मानू, कारण शिष्य माने से दिन विश्राम बार समय रे बाटरे जाऊ जाऊ से कौन गोटे डाल काढ़ी से माने खाई दउथिले, को जिनस गोटे खाउथिले खेत रे जाइकी। तो शास्त्री फारसी मैंने आसी गाली कले प्रभु को कि कौन प्रभु आज विश्राम बार तुम शिष्य मैंने कहीं से चाष से शस्य काटिकी खाऊं माने आज विश्राम बार पर ये पर से पर बोल। प्रभु गोटे दृष्टांत गोटे एग्जांपल कहले कि बर जे पर्यंत से सांगरे थिबे तो लोक मैंने उपवास बसथिबे कि बर जेते बेले अछि एंजॉय करिवे ना पार्टी, किंतु गोटे समय आसीबो बर सिठी नथिबो सेते बेले से माने उपवास करबाको पड़िबो जे परिकी खसी न जीवु। एथिपई आज प्रभु कर उपस्थिति व्यक्तिगत भाव से नथिबारु आमे निजको जत्न रखिबाकू, निजको जाग्रत रखिबाकू, निजर पवित्रता को धरि रखिबा निमंते ही प्रार्थना करी आंठु माड़ी हाथ टेकी उपवास करी अंतरा जिराई निजको चूर्ण करी डरी डरी रहिबाकू पड़छि। कारण कौन? परित्राण को जेपरि न हराऊ। परित्राण को जेपरि आमे माने न हराऊ एथि निमंते तो प्रभु हम मान को सूची पवित्र कर
କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କି ମୁଁ ଯାହା ତୁମକୁ ଧୋଇ ସାରିଛି ଆଉ ଥରେ ଅଶୁଚି ନ ହୁଅ। ପଢିବ ପ୍ରଥମ ପିତର, ବହୁତ ଥର ପଢିଛୁ ଏଇଟା, ଆଉ ଥରେ ପଢି ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ହୁଁ 20 ପଦରୁ ପଡୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:20। ଯେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଅଶୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପୁନର୍ବାର ସେଥିର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 18 ଟିକେ ପଢୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁ କହୁ ଏଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ ମାନେ ଅଶୁଚି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାରକ ହେଇ ବସିଥିବେ। 18 ପଦରେ ପଡୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ ସେଇ ଭଣ୍ଡ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଭାଓବାଦୀ ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା, କାରଣ ସେମାନେ ନିରର୍ଥକ ଅହଙ୍କାରର କଥା କହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଚରଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସୁଖବିଳାସ ଶାରୀରିକ ସୁଖବିଳାସରେ କାମୁକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ କରନ୍ତି। କଣ 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 ପୁଣି ନୂଆରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 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 ବେଶ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି, ତ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା, ମୁଁ ଆଗେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲି, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଥିଲି, ଏମିତି ଥିଲି କହିଦେ, ବହୁତ ଜଣ କହିଦିଅନ୍ତି, ବେଚାରା ଜାଣନ୍ତିନି। ବହୁତ ବହୁତ ଜଣ କେତେକ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ କହିବା କଥା ନାହିଁ ପବ୍ଲିକରେ। କେତେ ଜଣ ଯୋଗୀ ବସିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ନୂଆରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେମାନେ କେତେ ଖୋଲା ମନରେ ଥିବେ ନାଇଁ କି? ସତରେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ ଛାଡି ଦେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ହିଁ କହିବାକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ ଆଗେ ଏମିତି ଥିଲି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା କହିଦିଅନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଦରକାର ଥିଲେ ମେସେଜ କରିଦିଅନ୍ତି, କୋଉଟା ଚାଟିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ମାନେ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିବେ, ସେ କୂଅ ବିଳାସ ଭିତରକୁ, ସେ ପାପ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରକୁ, ସେ କାଦୁଅ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ନୂଆରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇছে, ପାପ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇଛି ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିଲେ କେମିତି ଥିବ ଆଜ୍ଞା? ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନାମରେ ସବୁ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତୁନି, ବାହାରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ କଣ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦରକାର? ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିବେକକୁ ଜଣା, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ଇନ କେସ୍ କିଛି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସେଟା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପାପ ଚିହ୍ନିଲେ, ନିଜର ପାପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସହରେ ଆଉ କରିବିନି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ କି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ବେକାରରେ କହିବେ? ଆଗେ କଣ କଣ କରୁଥିଲେ ସବୁ? ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଏତେ ସାଧୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ନିରର୍ଥକ ଅହଙ୍କାରର କଥା କହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଚରଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ବିଳାସରେ କାମୁକତା ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ମୋ ଜଣ କହିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ठीक नहीं, राइट? नेवर एक्सपोज योर सेल्फ, कहती नहीं कि अपना वीकनेस कभी भी किसी को मत बोलना, क्योंकि एक समय आएगा वो लोग उस वीकनेस से खेलना शुरू करेंगे। आपणार दुर्बलता कि आपण कोण गोटे पाप हेउथिबो लाइफ रे,
ଆପଣ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କେତେ କ୍ଲୋଜ ବୋଲି ମୋର କେତେ କ୍ଲୋଜ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କହି ଦେଉଥିବେ, ଆଜି ଠିକ ଥିବ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଝଗଡା ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥାକୁ ଲିକ୍ କରିକି ସେମାନେ ଡ୍ରାମା କରିବେ, ଜୀବନରେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ସୁସାଇଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେତେବେଳେ। इतना भी भरोसेमंद नहीं मानना किसी को भी। प्रभु छोड़ा विश्वास योग्य किए भी नहांती आज्ञा विश्वस्त ताको पाखे कन्फेस कर, हाँ बाइबल रे अछि परस्पर ठारे भी कन्फेस करो बोली, पाप स्वीकार करो बोली। बाइबल समय रे साधु माने थिले, एबे को साधु माने अछंत, सब भ्रांत साधु माने बेसी हेई गले। अपना वीकनेस, अपने पाप, अपना रहस्य कभी किसी को मत बोलना। किसी रहस्य न था आज्ञा शांति रहिबो लाइफ रे, रहस्य बोलबाटा किसी न था, किसी सीक्रेट न था। बी खुला, बी फ्रैंक, बी फ्री, छुपाने का कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे पास। कहते नहीं कि इफ योर रिलेशनशिप हैज टू कीप सीक्रेट, यू शुड नॉट बी देयर। अपना कोई रिश्ता अगर छुपाना पड़ रहा है तो गलत है, वो रिश्ता ही गलत है, वो काम ही गलत है। किछिटा कर्म जदि किछि लुचाइबाकू पड़ुछि आपनका लाइफ रे, से ठीक नहीं बोले अर्थ। हाँ, बाकी सब ठीक, रहस्य प्रार्थना, रहस्य फास्टिंग, रहस्य दान, दैट्स सब ओके। कभी ना कभी कहारी एनकरेजमेंट पे कही दे हबो, मु एमती गोटे काहाको न कहि कि प्रार्थना करथाय बोल केबे भी कहि पारिबे, साहस रे कहि पारिबे। तो बाकी जदि लुचाइबाकू पड़ुछि लाइफ रे, ଆପଣ ସେଠାରେ ନଥିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ରିଲେସନशिप ରେ, ସେ କାମରେ ନଥିବା କଥା କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଲାଇଫ ରେ, ମାନେ ଓ ମାଇ ଗଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କେ ଧରିଛି ମାନେ ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମିତି ନଥାଉ ଲାଇଫ। କାଳେ କୋଉଠି ଦେଖିଦେବେ, କାଳେ କିଛି ଦେଖିଦେବେ ବୋଲା ପରେ ଡରି ଡରିକି ଅଛୁ, ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ, ଠିକ ନାହିଁ। 20 ପଦ, ନାଇଁ ନାଇଁ 19 ପଦ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ विनाश दास उठते। दास माने प्रभु छुड़ाने वाला है, खुद तो बंधन में है ये लोग, खुद का माइंड ठीक नहीं है, खुद का फोन में चैटिंग्स ठीक नहीं है, निजे ठीक नहांती। ये माने प्रभु छुड़ाएगा, आज ये प्रार्थना करेंगे हम, क्या तुम तो खुद बंधन में हो। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବିନାଶର ଦାସ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଯେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୁଏ ସେ ସେଥିର ଦାସ। ଯେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଂହାରର ଅସୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପୁନର୍ବାର ସେଥିର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। ପିତର କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଥମରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଅସୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି, ପୁଣି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ଅସୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ପୁନର୍ବାର ସେଥିର ବନ୍ଧନରେ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ, ପୁନର୍ବାର ଆବଦ୍ଧ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ପୁନର୍ବାର? ଥରେ ଧୌତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ, ମୁକ୍ତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆବଦ୍ଧ ହେଇ ହେବ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଠି ଆମେ କୁହୁକ କର୍ମକାରୀ ସିମୋନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ କି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା, ଫିଲିପଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ପଇସା ଦେଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକର ଦାନ ମାଗିଲାରୁ ପିତର କହିଲେ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବି ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ। ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଆଉ ନରକ ନାହିଁ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଯଦି ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ
ତାହାର ଦଶା ପୁଣି ତାହାର ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ। ଏଥର ତାକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ଥ। 21 ପଦ, କାରଣ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସେହି ମାର୍ଗ ନ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକତାର ପଥର ପରିଚୟ ପାଇକି ବି ସେଥିରେ ନ ଚାଲିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଧାର୍ମିକତା ପଥର ପରିଚୟ ହିଁ ନ ପାଇଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିକି ବି ନା ଏଟା ରଙ୍ଗ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବିବ, ନ ଶୁଣିବାର ଥିଲା, ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କରିପାରି ନ ପାରି ନା ଏଟା ଭୁଲ ବୋଲି ନିଜକୁ ଡର ଲାଗି ନିଜର ସବୁ ପାପ ସବୁ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇକି ଡର ପାଇଁ ନା ଏଟା ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଏପଟ ଶୁଣିବା, ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜଣ ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣିକି ନିଜେ ବିଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନ ଶୁଣିବାର ଭଲ ଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି? ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା ଶୁଣିଦେଲେ, ନ ଶୁଣିଲେ ବି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଥାନ୍ତେ କି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ତ କିଏ ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଶୁଣିକି ବି ନିଜ ମନରେ ତାକୁ ଠୁକରାଇକି ରିଜେକ୍ଟ କରିକି ମିଛ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଫେକ୍ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଡର। ସତରେ ଯଦି ରାଜା ଭାଇଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ସତ ହେବ ତ କେମିତି କରିବାରେ, କେମିତି କରିବାରେ ବୋଲେ ହଉଥିଲେ। ସେଇ କଥା ଏତେ ଅଶାନ୍ତି କରି ଆଣିଦିଏ ଆଗେ ଲାଇଫରେ। 22 ପଦ, କୁକୁର ଆପଣା ବାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଧୌତ ହେଇଥିବା ଘୁଷୁରୀ କାଦୁଅରେ ଲୋଟିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରେ। ଏହି ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି। କାରି ପ୍ରତି? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସେଥିର ସେଇ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ କେମିତି? ପୁଣି ଧୌତ ହେଇଥିବା ଘୁଷୁରୀ, ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛି ଥୁ ବୋଲି ବାନ୍ତି କରୁଥିବା କୁକୁର। कुकुर से घुसरी स्वर्ग में नहीं जाने वाले। तो कुकुर घुसरी गोटे कथा कहूनाहांती, एटा कुकुर घुसरी परी स्वभावर मनुष्य मानकर कथा कहुछि। कुकुर माने गले केते न गले केते काकू दरकार हेबे, घुसरी माने जीवे कि नहीं? आमे जीवो कि नहीं पचारिबा परा, आगे हमर कुकुर जीवो स्वर्ग, तुम जीव कि सेटा जणा नहीं। आगे सेटा आगे चिंता करो, आमर कुकुर जीव कि नहीं, आमर बिलाई जीव कि नहीं, आमर गाय जीव कि जीव बोधे, सेटा दरकार कि सेटा इम्पोर्टेंट कि कुकुर जीव आमे रही गले कि हालत। कुकुर घुसरी कथा जो लिखा है माने सत्तर कुकुर घुसरी कथा नहीं, एटा स्वभावर कथा। कुकुर बांती करके भी और खाई देखिए, देखिले कि केते असना लागे, पाप छाड़ी कि और थोर पाप करुछि। जे दिने गोटे सुसमाचार प्रचार करा जाउथिला कि पाप छाड़ प्रभु यीशु ख्रीष्ट पाखक आसो से मुक्त करिवे बोली कह प्रचार चलतिला, आज प्रचार चलछि पाप करले भी किछ चिंता नहीं। अरे पाप एले कोन पे यीशु ख्रीष्ट क्रूसार्पित होइछन्ते, एले तो पाप करले भी चलिबो बोलला पर जदि थांता तो किए नरक जीव? आज्ञा आउरी समस्ते जीवा कथा स्वर्ग को, नरकर कॉन्सेप्ट भी कैंसल हो जीवा कथा। तो पॉइंट रहा पुनर्बार शुचि हेई हेबो, धौत हेइथिबा गोटे घुसुरी जिमिति कादुओ को लोटेई, सेमिति साधु संत माने पवित्र लोक माने जे आमे माने जे कि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा धौत हेइछु, आमे माने पुनर्बार अशुचि हेइ जाउछु ना कोन टिक देखिबा। तो प्रभु कहते नूतन जेरुसलेम रे कौन सी अशुचि लोक प्रवेश करिबो नाही, कौन सी मिथ्याचारी प्रवेश करिबो नाही। हैं
कौन सी मिथ्या प्रिय लोक प्रवेश करिब नाही, नहीं कि तीनटा कथा। घृण्य असुचि लोक, असुचि विषय लिखा अछि, नॉट विषय, असुचि लोक किबा घृण्य कर्मकारी किबा मिथ्याचारी केही सेथिरे कदापि प्रवेश करिवे नाही। तबे हमर पॉइंट रहिला आज सेथिरे इंट्रोडक्शन चली जाउछ। तो केमिति क्रिश्चियन माने असुचि हेई जाउछन्ते टिके देखिबा माने जानि भी पारिबोनी आमे। केतेबेले महिला लागी जाए, केतेबेले मलिन हेई जाऊ हमको जणा नहीं। संसारर मलिनता सेतमे हमको सिखांती कंटिन्यूअस करेक्शन एंड वॉशिंग। खुद को धोना पड़ता हर दिन गाधवनु की हमें कहीं की कहीं सबुदिन कहीं गाधेबार साइंटिफिकली एक्चुअली पुणी 3 दिन को थोड़े गाधेले चल चले पुणी किंतु आम पार कि 3 दिन किए रहा सहित गाधव सबुदिन के जन तो 2 थर गाधाती दिन को एते नीट एंड क्लीन कहीं माने आम प्रदूषित वातावरण पाणीपाग रोचु तेणुक आज गाधाइले बाहर को जाकि आसवा संगे संगे सब धूली धूली माटी सब लगी जाए, कलुषित कलंक लगी जाए, कोकट जाकि आसी था गंध सब लगी जाए। मधुआ माने बुलुथे थुंपुवा लोक मैंने बुलुथे सिविक सेंस जमा नहीं कथा भी होते सामने थुंपुवे केते लोक क्रिश्चियन माने भी हैं डिसेंसी शिखी ना बहुत जन क्रिश्चियन माने पान चबाउे कथा होते एपटे तार बैकग्राउंड म्यूजिक सहित पान पुड़िया पुचुक पुचुक सब नुआ नुआ लज जी देखी सब कोण थुंपी थे एत इंडिसेंट की माने घरे भी थुंपुवे किए जाने क्या जड़े डिसेंसी शिखी ना तेणु यही सब आम घर को जाकि गाधो आम कोरोना पर बहुत शिखी गलु नहीं कि केते थर हैंड वाश कर केते मास्क पिंधार केते सैनिटाइजर लगे लगे था जानी पा सारू कि सबुठी ये सब कृमि जाक ये कौन कहे जर्म्स गुड़िक थाए एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीवेयर। तो शरीर जेपरी देह असुस्थ न हो आम मानक इम्यूनिटी जेपरी कमी न जाऊ कमी गले असुस्थ हो गले और छाड़बनी केते एंटीबायोटिक्स ऊपर डिपेंड करने को पड़े बोली बहुत जन बहुत नीट एंड क्लीन रही मास्क पिंधिकी सैनिटाइजर धरिकी बहुत जाग्रत रहती एपट सेपट न छुईकी एपट सेपट न जाइकी। तो यही प्रदूषित प्रदूषण रु निज को रक्षा करने जिते जत्नवान हो व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ यही जगत केवल प्रदूषित ही नुहे आज्ञा पापर असुचितार पूर्ण अटे। आमे जेमिति गोटे 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 कौन कहबा गोटे महिला को जेमिति डरू सेमिति असुचिता को भी डरवा दरकार जगत रे पाप अधर्म दुष्टता पूर्ण जगत एटा पता नहीं कब क्या देखना पड़ सकता है, पता नहीं कब कहां बैठना पड़ सकता है। बहुत लॉज को जाए जते बेले ओ केते प्रेयर करे से रूम पाई पानी छिंची दिए आंठई के आधा घंटा प्रार्थना करे तापर जाकि सोई पड़े संगे संगे जाकि बेड रे बसी बाट सोई बाट करे नहीं मु गोटे होटेल्स को जाए मु केते प्रेयर करने को पड़े कौन चलती होथिबो से लॉज रे हमको कौन जाना सेमिति केते जत्नवान हेबा को पड़ुछि कि जेपरी कौन से असुचितार मंद आत्मा आम उपरे हावी न हो बसी न पड़ू मुंड खराब चिंता खराब दृष्टि खराब स्वप्न भी खराब लास्ट को एमि जत्नवान न हेले सब कलुषित असुचिता। प्रभु कहउछंती
ଆପଣାର ପବିତ୍ରତାକୁ ଯତ୍ନରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ। କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେଉ ବାରମ୍ବାର। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ମାନେ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କି ଭୋଗ କି ସେଟା? ଏମିତି ଆଖିରେ ଲଗାଇକି ଏମିତି ଦେଇକି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବ, ଭୋଗ କି ଆମଟା? ଆମ୍ଭେ ମାନେ ନିଜକୁ ପୁନର୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଶୁଚି ପବିତ୍ର କରିବାର ଏକ ଏକ ଉପାୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ। ପୁନର୍ବାର କ୍ରୁଶକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ, ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ ଝରାଇଥିବା ରକ୍ତକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ, ପୁନର୍ବାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ପୁନର୍ବାର ନିଜକୁ ଶୁଚି କରିବୁ, ସଂଶୋଧନ କରିବୁ। ରିକରେକ୍ସନ, ରିକରେକ୍ସନ, ରିକ୍ଲେନ୍ସିଂ, ରିୱାଶିଂ, ପୁନର୍ବାର ଧୌତ କରିବାର, ପୁନର୍ବାର ଶୁଚୀକୃତ ହେବାର, ପୁନର୍ବାର କ୍ଷମା ମାଗିବାର, ପୁନର୍ବାର ଧୌତ ହେଉଥିବାର, ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଗାଧାଇବାର, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ପ୍ରତି ରାତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଶୁଚି କରିକି ଆମେ ଖଟରେ ଚଢିବାର ଅଛି ଶୋଇବାକୁ। କେମିତି ଅଶୁଚି ହେବ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସାରିବି ଭାବିଲି ଯେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାଇଁ ସରିଗଲା ଟାଇମ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପଢିବା। ଦାନିଏଲ 1:8, କେମିତି ଅଶୁଚି ହେଇଥାଉ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, କେମିତି ଅଶୁଚି ହେଇଯାଇ ହୁଏ ଦେଖ ଟିକେ। ଯଦି ଅଶୁଚି ହେଇଛୁ ଧୌତ ହେଇଯିବାର, ନଚେତ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର। ଦାନିଏଲ 1:8, ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ ପୁଣି ରାଜା କଣ ଦେବ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଲା କି? ନାଇଁ ତ। ରାଜା କଣ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାକୁ କହିଲାରୁ ଦାନିଏଲ ଡରିଗଲେ କି? ନା, ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଅଶୁଚି ହେଇଯିବି, ସେତିକି ଦୂର ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେବ ପୂଜା ତ ଅଶୁଚି ହେବ କା, ବ୍ୟଭିଚାର ବି ଅଶୁଚି ହେବ କା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ବିଷୟ, ଯାହା ଆମେ 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 ଏତେ ବି ଏତେ ଭାବି ନଥାଉ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଅଶୁଚି ହେଇଯାଇ ହେବ, ତାହା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ द्वारा भी असुचि, की कथा है एटा? हाउ इज इट इट इज पॉसिबल एक्चुअली? खाने से कोई असुचि होता है क्या? बाइबल में लिखा है। दानिएलଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଟା। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ସବୁଠୁ ଟପ୍ କି ବର୍ସ ହେଲା, ଡାନିଏଲ determined or decided, purposed in heart that he should not defile himself by the food of the king। राजा के भोजन पदार्थ से खुद को अपवित्र करने से निज खुद को बचाने की ठान ली थी। खाद्य द्वारा भी अशुचि ही जाए हुए, जहां अधिकांश आम ख्रिश्चन माने एते भाभी न था। कहां पे जाके खा रहे हैं आप लोग? कैसे कैसे पार्टी में जा रहे हैं आप लोग? ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବି ଏମିତି ହୁଏ? ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ପାପ ଏ ପୃଥିବୀରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଲି ହିଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଥମ ପାପ କେଉଁ କର୍ମ, କେଉଁ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା କହୁନାହାନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି। ପहला पाप वाज रिलेटेड टू खाद्य। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ ହରାଇ ଦେଲା, ହଜାଇ ଦେଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପାପ that was related to ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ 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 ପାପ ବୋଲି କହିଲେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା କି ଆଦମ? ନାହିଁ। ଶୈତାନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲା କି? ନାହିଁ। ଆଦମ ହେଁ ଯାଦୁ ଟୋନା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କିଛି କରିଥିଲା କି? ନାହିଁ। ମର୍ଡର କରିଥିଲା କି? ନାହିଁ। one disobedience regarding food,
जो चीज खाने को मना किया वही खाने के लिए गया वो लोग वो যেটা ବି ଖାଇବାକୁ ମନା କି ଆମକୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ମନା କିଏ ଇଏ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇନି ଛାଡ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହଉଛି ସେଟା ପାଳନ କରୁଛ କି ନା ବାଇବଲ ଦେଖାନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଛାଡିବ ପ୍ରଥମ ପାପ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦାନିଏଲଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆହାର ଭୋଜନ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ଭୋଜନ ପାନୀୟ ଦ୍ଵାରା ନିଜକୁ ଅଶୁଚି କରିବି ନାହିଁ ହୁଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛି ଆଜି ସେ ହୋମୱାର୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ପୁରା ପଢିବେ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା 19, 20, 21 ତିନିଟା ଅଧ୍ୟାୟ ପଢେ 19 ପଢିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା 19 ହୁଁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ ଏତିକି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବେନି ବିଚାର କୋଉ କଥା କହିଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ବିଚାର କର୍ତ୍ତା 19 ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 13 ଏ ତିନିଟା ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଭୋଜନ ଯୋଗୁ ହେଇଥିବା ବହୁତ ବଡ ବିପଦ ଅଫକୋର୍ସ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ କିଛି ବିପଦ ହେଇନି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଠି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା 19 ଗୋଟେ ଆଉ ରାଜାବଳୀ 13 ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦିଏ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକ 21:34 ଆଗେ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ବିପଦ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ 21:34 ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ କାଳେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମତ୍ତତା ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ସେହି ବିନାଶର ଦିନ ହଠାତ୍ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ खुमार और मतवालेपन सरफिटिंग एंड ड्रंकनेस खाद्य पानी बोले अर्थ खाद्य पेय द्वारा और जीविका संबंधी चिंता द्वारा कौन सी ओडिया रे कौन मत्तता मद्यपान मत्तता मीन्स खाद्य और मद्यपान ओडिया रे खाली दिटा भी सेम मत्तता बिली मत्तता मद्यपान तो सेम थिंग तेलुगु रे तिंडी आहार मद्यपान बा आहार खाइबाटा ଶୋଇବାଟା ଆଉ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦ୍ଵାରା ଆଗମନ ହାତ ଛଡା ହେଇଯାଇପାରେ ପୁଣି ବଡ ବଡ ପାପ କି ଏଟା ନାଇଁ ଖାଇବାଟା ପାପ ନାହିଁ ଶୋଇବାଟା ବି ପାପ ନାହିଁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାଟା ବି ପାପ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କେତେ ସିଲି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏ ଯାହା ପାପ ନୁହେଁ ସେଥି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇ ହେବ କି ଆଗମନ ହାତ ଛଡା ୟୁ ୱିଲ୍ ମିସ୍ ଦ ରାପଚର ଶୈତାନ ଏତେ ଚାଲାକି କି ଯାହା ପାପ ନୁହେଁ ସେଥିରୁ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇ ପାରିବ ଆପଣ ଜାଣିବି ପାରିବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ କିଛି ତ ଭୁଲ ନାହିଁ କିଛି ତ ସତ କରି ଭୁଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଫାନ୍ଦରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଭୁଲ ନାହିଁ ଯାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ ଯାହା ପାପ ନୁହେଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦିଏ ଟିକେ 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 ଜାଗ୍ରତ ନଥିଲେ ज्यादा नहीं करने का बस इतकी का जो ଔଷଧ ଆମକୁ ଆମ 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 ରୋଗକୁ କମ କରେ ବେଶୀ ଖାଇଦେଲେ रोग नहीं हमें छाड़ जेबू दुनिया को कुछ चीजें हैं ना जो सीमा से बाहर हम अगर इस्तेमाल करेंगे ना
बर्बाद कर देता है। कूल ड्रिंक अल्प टिके पी हे मोर पर पीले सुगर सुगर हैं कोल्ड ड्रिंक पीले मर जाई हबो कि आज्ञा विष पीले सेना मरबे मोर पर पी के देखो पी पी कि पैंक्रियास पूरा खराब पोड़ी जाइए पैंक्रियास मोर इन्सुलिन प्रोड्यूस हेउ नहीं बाहर देवाक पड़छ इंजेक्शन देकी तो जो जिनस पीले मरबू नहीं तथापि मरी जाऊँ आज्ञा एग्जांपल कहूँ खाद्य निद्रा आम को बर्बाद करदेव जना पड़ोनी जाग्रत थिबा खाद्य द्वारा अशुचि हो जाए हेबो से मोर पास्ट माने शिखाइले सबुठी खाइबार नहीं सबू खाइबार नहीं पूरा खाइबार नहीं तार अर्थ कौन काली कहबी चक्षु बंद कर प्रार्थना करवा मन रखु सबुठी खाइबार नहीं सबू खाइबार नहीं पूरा खाइबार नहीं यार अर्थ कौन कि आज रात सारे चिंता करूँ काली बुझाइबे चक्षु बंद कर प्रार्थना करवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू।